Guys, jadi ini adalah lanjutan dari part 1 di video alur cerita film Dangal di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum tonton di part pertama, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu biar tidak salah paham. Oke, jadi langsung saja ke topik utama. Kemudian Gita mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota India di sebuah universitas olahraga yang megah dengan orang-orang terbaik dalam bidangnya di dalam universitas itu. Dan saat Gita memulai hari-harinya di tempat kuliahnya yang baru, tentu hal itu membuat Gita jauh dari ayahnya dan dia seperti menjalani kehidupan yang baru dengan teman, dan sifat wanitanya mulai tumbuh dengan kehidupan dan pola makan yang sudah berbeda. Maka otomatis Gita lupa dengan amanah ayahnya dan dia lupa teknik dari ayahnya, dan dia memulai teknik yang baru dia pelajari di tempat kuliahnya yang baru. Setelah beberapa bulan Gita di tempat kuliahnya, dia pun pulang ke rumah dengan keadaan yang jauh berbeda, yaitu dengan rambut yang mulai cukup panjang, dan hal itu membuat ayahnya kecewa kepada Gita. सिडनी जा रही है लड़ने। अभी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई स्ट्रेटजी, दाव पेच, टेक्निक। वेरी गुड चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है पापा, आपने तो देखा ही है। Dan sedihnya lagi saat Gita melihat adiknya Babita yang sedang latihan di ring yang ayahnya buat. Tiba-tiba Gita mengajari adiknya itu dengan teknik yang dia pelajari di tempat kuliahnya. Dan saat itu ayahnya melihat yang Gita ajarkan ke adiknya dan memarahi Gita karena teknik itu salah dan bisa saja membuat Gita kalah dalam pertandingan. Dan tiba-tiba Gita mengajak ayahnya untuk bertarung gulat, dan di situ terlihat Gita memenangkan pertarungan gulat itu dikarenakan Mahapir yang sudah mulai menua dan nafasnya sudah tidak kuat lagi. Sampai tiba hari di mana Gita akan kembali ke tempat kuliahnya, namun dia tidak pamit kepada ayahnya. Dan di sini adiknya Babita kecewa kepada Gita yang sudah berubah. Dan saat Gita berangkat, Mahapir hanya melihat anaknya yang sudah mulai dewasa dan dia latih hingga ia beranjak dewasa sampai saat ini. Dan anaknya itu pergi tanpa pamit kepadanya. Lalu hari-hari Mahapir mulai kosong dan terlihat sedih dengan apa yang terjadi kepada anaknya Gita. Begitu juga dengan Gita di saat ia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba antar negara tingkat menengah, Gita selalu kalah dan dia terlihat tidak seperti biasanya. Bahkan gurunya tidak percaya bagaimana Gita bisa menjadi kebanggaan di desanya dengan cara gulat yang seperti itu. Sedangkan di satu sisi Babita juga mengikuti lomba di sekolahnya dengan tingkat nasional, dan Babita selalu memenangkan lomba yang dia ikuti dengan nilai yang sempurna. Dan setelah perlombaan itu Mahapir terlihat tidak begitu bahagia dikarenakan dia tahu jika Gita kalah di pertandingan internasional. Babita berusaha untuk menenangkan ayahnya agar tidak terlalu khawatir kepada Gita. Jadi setelah Babita menjuarai lomba gulat tingkat nasional, Babita juga akan menyusul kakaknya Gita di universitas olahraga di India. तन्ने भी नया कोच मिलेगा और तेरा पापा एक बार फिर, और अब तो तू भी नेशनल जीत गई है, तू भी NSA जाएगी. Kemudian setelah Babita selesai mengisi data dirinya, dia pun dijemput oleh Gita dan mengajaknya untuk berkeliling di universitas itu. यो मैसे यहाँ पेल के खाते हैं, यहाँ फैल के टीवी देखते हैं,
ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दीदी? Dan pada malam harinya setelah Babita melihat kebiasaan Gita dan sekarang Babita tahu kenapa Gita telah berubah. Dikarenakan pola hidup dan kebiasaan telah berubah dan menganggap jika teknik dari ayahnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah kuno. Lalu setelah berbulan-bulan Gita selalu kalah dalam pertandingan pertamanya dalam mengikuti semua perlombaan dan dia telah diturunkan dari tingkat internasional ke tingkat nasional. बड़ी ही निराशा की बात इंडिया के लिए गीता कुमारी मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। गीता कुमारी से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार और जकार्ता में भी गीता पहले ही राउंड में बाहर हो गई। Dan pada suatu malam Gita yang sudah terlihat murung dan sedih karena dia selalu kalah didatangi oleh Babita. Dan di sini Babita memberi ia semangat agar Gita tidak putus semangat dan meminta kepada Gita agar ia meminta maaf kepada ayahnya, dan Babita menyarankan kepada Gita agar ia menelpon ke rumah dan berbicara kepada ayahnya di kampung. Lalu Gita menghubungi telepon rumahnya di kampung dan ia meminta kepada ibunya untuk berbicara kepada ayahnya. हेलो गीता गीता हाँ रुक Dan saat ayahnya berkata halo, Gita langsung menangis dan tidak bisa berkata apa-apa selain kata maaf yang bisa keluar dari lisannya. Dan Mahapir berusaha untuk menahan air matanya agar tidak membuat Gita semakin menangis. Dan di keesokan harinya Mahapir memutuskan untuk pergi ke kota untuk mengontrak di sana untuk beberapa bulan ke depan. Dan Mahapir pun mengajak keponakannya agar bisa dekat dengan kedua anaknya dan agar bisa membimbing Gita dan Babita seperti saat mereka masih balita. Dan saat Mahapir mendatangi universitas kedua anaknya itu, Mahapir terkejut melihat Gita telah memotong rambutnya seperti sedia kala dan mereka mulai bercengkrama seperti sedia kala dengan semangat yang baru. Dan hari-hari latihan mereka pun dimulai. Jadi setiap subuh Gita dan Babita selalu dijemput oleh ayahnya di sekolahannya itu dan dilatih seperti di saat mereka masih balita dulu. Sampai pada suatu hari guru dan teman-temannya Gita mulai curiga karena mereka selalu terlambat mengikuti latihan. Bahkan Gita yang direncanakan oleh gurunya untuk menurunkan berat badannya dari 55 kilo ke 50 kilo ternyata gagal. Ternyata Gita masih tetap dengan berat yang sama, yaitu 55 kilo. Hingga akhirnya gurunya melaporkan kepada kepala sekolahan jika Gita dan Babita telah mencurangi sekolahnya dan Gita akan dikeluarkan dari sekolahannya itu dikarenakan mereka mencurangi sekolahnya. Kemudian Mahapir mendatangi sekolah Gita dan Babita dan memohon kepada kepala sekolahnya agar tidak mengeluarkan Gita dan mempertahankan dan memperlihatkan prestasi yang Gita gapai hingga hari ini. Lalu Gita diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya dengan syarat mereka tidak boleh keluar dari lingkungan sekolahnya, dan Mahapir pun menyetujui apa yang kepala sekolahnya itu katakan. Kemudian di keesokan harinya Gita terus dibimbing oleh Mahapir melalui telepon seluler dan rekaman pertandingan di hari-hari sebelumnya. Dan saat Gita latihan mereka merasa bingung dengan teknik yang Gita gunakan karena mereka tidak pernah mempelajari apa yang Gita perlihatkan kepada mereka. Kemudian masuklah hari simulasi kejuaraan internasional dan Gita terlihat mulai membaik dalam bertarung di atas ring gulatnya, dan teman-temannya bahkan gurunya dan kepala sekolahnya mulai melirik kepada Gita dan memperhatikan Gita. Kemudian sampailah di hari besar akan dimulainya, yaitu perlombaan tingkat internasional yang dihadiri dari beberapa negara bagian. Dan inilah mimpi Mahapir untuk bisa mendapatkan piala internasional yang sudah lama dia cita-citakan dan mimpikan. Dan tibalah hari pertama perlombaan itu dimulai, dan saat itu Gita melawan dari negara asal Amerika, dan di round pertama Gita kalah dengan skor 6-0. और ये मेलिसा को 1 पॉइंट, मेलिसा 1, गीता 0।
और ये मेलिसा को 3 पॉइंट्स और गीता के मुकाबले मेलिसा काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई और एडवांटेज मेलिसा को और ये 2 पॉइंट्स मेलिसा के। मेलिसा ने पहला राउंड टेक्निकल सुपीरियरिटी से 6। Namun di round kedua Gita mampu membalik keadaan dengan skor 5-3. इतनी बुरी तरह से तुम मत हार। अब देख गीता का अच्छा अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक, 2 पॉइंट्स में है या नहीं। और ये एक और पॉइंट मेलिसा हारना नहीं है गीता। की कोशिश करते हुए और ये गीता के पॉइंट्स उनके हाथ नहीं और ये गीता के पास अच्छा मौका, 2 पॉइंट्स गीता, 5 मेलिसा 3। Dan di round ketiga saat gurunya memberi instruksi untuk bertahan, namun Mahathir berteriak untuk memberikan instruksinya agar ia menyerang, dan Gita memenangkan pertandingan pada hari itu atas instruksi dari Mahathir ayahnya. गीता 3 पॉइंट्स मेलिसा को, स्कोर 3-3 की बराबरी पर में काउंटर अटैक और ये 3 पॉइंट्स गीता को, सबको गलत साबित कर दिया है। Kemudian 3 hari berlangsung, berikutnya Gita memasuki pertandingan yang keduanya saat dia melawan seorang wanita yang kekar dari negara Nigeria. Namun Gita kalah di babak pertama dengan poin 3-1. Namun Gita yang percaya dengan instruksi ayahnya, dia berusaha untuk tenang, dan di babak berikutnya Gita mampu mempertahankan kedudukan dengan skor 3-0. गीता को थोड़ा सा मुश्किल में डाल के रखा हुआ है। ये नाओमी का अटैक, 3 पॉइंट्स नाओमी को और गीता ने नाओमी को गिरा दिया है, 1 पॉइंट गीता को। गीता की कोशिश अभी भी जारी के साथ ये दूसरा राउंड शुरू। पुश पॉइंट्स ना मिलाएंगे तो वो तावड़ी होगी और मौका देगी। और एक बार फिर से नाओमी का अटैक, गीता द्वारा डिफेंस, मौका हमने ना छोड़ना है। गीता का काउंटर अटैक, इस साथ ये राउंड गीता ने 3-0 से। Dan di babak ketiga skor masih sama, maka dilakukan sebuah peraturan baru, yaitu lempar koin, dan naasnya kesempatan Gita. Dan di babak yang ketiga skor masih sama, maka dilakukan sebuah peraturan baru, yaitu lempar koin, dan naasnya kesempatan Gita untuk bisa menang sangatlah tipis dikarenakan dia mendapatkan koin merah, dan koin merah berarti Gita akan memberikan bagian mana yang lawannya ingin ambil. Setelah kejadian itu, Gita mendapatkan ruang yang sedikit, sedangkan lawannya itu mendapatkan koin biru dengan ruang yang lebih luas. Namun Gita berhasil mencetak angka dari 0 to hero, dan Gita berhasil masuk ke babak final. और ये नाओमी ने गीता को हवा में उठा लिया है और ये गीता का शानदार डिफेंस, काउंटर अटैक और ये गीता ने पॉइंट स्कोर कर दिया है। इस मुकाबले में गीता के जीतने की किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। Kemudianlah masuk di sesi wawancara, dan terlihat lawannya yang dari Australia seperti meremehkan Gita dikarenakan dia sudah pernah mengalahkan Gita di pertandingan sebelumnya. Dan Gita yang menyaksikan ucapan dari lawannya itu merasa tersindir. Dan kemudian Mahathir memberikan wejangan kepada Gita untuk berjuang dan berusaha di atas kakinya sendiri. Kemudian tibalah hari final, dan di sini Gita akan mengalahkan rasa takutnya sendiri. Dan saat Mahathir akan memasuki stadion, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendekati Mahathir dan mengarahkan Mahathir ke sebuah ruangan yang dikatakan jika ketua federal gulat ingin bertemu dengannya karena ada yang ingin dibicarakan. Dan tiba-tiba Mahathir dikunci di dalam ruangan itu, dan Mahathir tidak bisa keluar dari tempat itu. Bahkan sinyal handphonenya juga tidak ada sinyal, dan dia tidak bisa menyaksikan pertandingan final dari anaknya Gita. Kemudian saat Gita memulai pertandingan, dia terlihat kebingungan karena tidak ada ayahnya yang memberikan instruksi, dan ia melihat ke kursi penonton. Dia tidak melihat ayahnya di tempat duduknya. Dan di round pertama Gita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-1. गीता द्वारा शानदार डिफेंस, काउंटर अटैक, एक और पॉइंट गीता को। एंजेलिना का अटैक, गीता का काउंटर अटैक, 3 पॉइंट्स गीता को। अटैक एंजेलिना का उस पर शानदार काउंटर अटैक, 1 पॉइंट एंजेलिना के हिस्से। एंजेलिना का अटैक, गीता का काउंटर अटैक, 1 पॉइंट गीता को। गीता Dan di round kedua saat Gita sudah unggul 4 angka, namun tiba-tiba lawannya berhasil membalik keadaan dengan skor 6-5. दूसरा राउंड शुरू, क्या गीता ये राउंड जीतकर इतिहास रच पाएंगी? गीता ने ग्रिप बनाते हुए और ये 2
करती हुई, ये गीता का बढ़िया अटैक, 1 पॉइंट गीता से कोशिश करती हुई, 1 पॉइंट और गीता को। एंजेलिना हार के मुंह से बाहर। कोई बात नहीं गीता को बस कुछ और ये 3 पॉइंट एंड गीता 3, एंजेलिना 0 और ये एंजेलिना को 2 पॉइंट्स और पास अभी भी 4 पॉइंट की लीड और 1 पॉइंट एंजेलिना को, एंजेलिना 1। इसी के साथ ये राउंड खत्म। Dan di babak ketiga Gita terus melihat ke arah kursi ayahnya, namun tetap tidak ada. Dan di sini Gita terlihat tertinggal 5 angka dan dengan selisih 5-1. Lalu Gita teringat sebuah pesan dari ayahnya. Dan kata-kata dari ayahnya itu seperti memberikan kekuatan yang kuat dalam dirinya dalam 22 detik ke depan. एंजेलिना ने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। गीता थोड़ी सी मुश्किल में और ये 1 पॉइंट और एंजेलिना को, एंजेलिना चाप के हाथ और ये गीता ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है और ये गीता का अटैक और पॉइंट एंजेलिना के नाम। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम लड़ना सिखा सकूं पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, बाहर निकल, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा, मैं तन्ने से। इस लेवल पे इतने ज्यादा पॉइंट्स के लीड। 5 पॉइंट वाला दाव लगाना मुश्किल है, कुछ है और लगाना कुछ। शानदार मूव, यह समय उनका। इट्स अ गोल्ड फॉर गीता। फोगाट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। Dan di saat lawannya lengah, Gita mencetak angka mutlak yaitu 5 angka dan Gita memenangkan pertandingan dengan skor 6-5. Dan benar saja cita-cita dan impian Mahathir terwujudkan dengan kemenangan Gita. Dan tiba-tiba ruangan yang Mahathir diami tangan seorang cleaning service dan membuka pintu yang terkunci itu. Lalu Mahathir mendengar lagu nasional India dikumandangkan. Dan di sini Mahathir tahu jika Gita telah menang dan Mahathir berlari ke arah pertandingan dan Gita melihat ayahnya dan ia menuju ke arah ayahnya. Dan semua wartawan mewawancarai mereka dan ini adalah akhir dari film Dangal 2016 ini dengan kata-kata Mahathir yang membuat kita semua merinding. और फिर फाइनली ताऊ जी के मुंह से वो गोल्डन शब्द निकला, शाबाश। Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.